नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। इस ऐप के जरिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल पर ही फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकेंगे। मोबाइल ऐप प्रोग्राम में मोबाइल पर लाइव बायोमेट्रिक के हुसूल के साथ साथ तस्दीक भी हो सकेगी। इस ऐप का नाम है जी पाक आइडेंटिटी और ये प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो नादरा के जो वेब पोर्टल से मुंसलिक की जा सकेगी। क्या अब शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप से किस तरह घर बैठे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ये ऐप किस तरीके से मददगार साबित होगी, इन तमाम मामलात पर और जो नादरा का जो विजन है नए चेयरमैन के मुताबिक वो अब क्या होगा। नादरा के चेयरमैन जनाब तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने जब से नादरा का चार्ज संभाला है, क्या आपको मिला और किस तरीके से आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? व्हाट इज़ द विजन? नादरा में पहले भी मैं काम कर चुका हूँ 6 साल। उसके बाद मैं वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन चला गया। लेकिन जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि इसमें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं और थोड़ा सा नादरा पीछे चला गया। ये वो नादरा नहीं जिसको मैं छोड़ के गया। तो अब उसको एक तो उसकी तस्हीह करनी है, उसको ठीक करना है। दूसरा आगे की विज़न ये है कि अमूमन हुकूमत जो है अपनी आँख से शहरियों की सहूलियात को देखती है। हमने ये थोड़ा चेंज किया कि शहरियों की आंख से हुकूमत को देखें। रिवर्स इंजीनियरिंग ये एक विजन है। और शहरी जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ चाहते हैं हुकूमत से, ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने आईडी कार्ड बनवाना है, उन्होंने अपनी बर्थ, मैरिज, डिवोर्स ये रजिस्टर करानी है, बच्चों को की रजिस्ट्रेशन करानी है, प्रॉपर्टी पे वो चाहते हैं कि उनकी मलकियत हो, उनको इंसाफ का हसूल जो है वो आसान हो। इसी तरह सोशल प्रोटेक्शन में एहसास प्रोग्राम हो गया और डिज़ास्टर में, पेंडेमिक में हुकूमत उन तक पहुँचे बजाय इसके कि वो हुकूमत के पास जाए। तो हम 2 किस्म के काम कर रहे हैं। एक हम ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को और मुश्किल को आसान बनाती हैं, और दूसरा हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो इदारों को खोलेंगे, हुकूमत के इदारों को आवाम के लिए, और आवाम के लिए वो इदारे खुद ऐप्स बना सकेंगे। तो इन दोनों जहतों पे अब हमने काम तेज़ी से स्टार्ट किया, इतनी तेज़ी से कि बाकी इदारे भी कह रहे हैं कि यार स्पीड कम करो, थोड़ी स्पीड कम करो। मेरी स्पीड वो यूनाइटेड नेशन वाली है, बिकॉज आई वाज हैंडलिंग अबाउट 130 कंट्रीज़। तो मैं उसी तरह देख रहा हूँ कि चलें जी 50-60 मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो मेरे लिए तो कोई इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस ही होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो पाक आइडेंटिटी है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या क्या फैसिलिटेशन देगी? जी, हमने ये देखा कि भाई लोग प्राइमरीली नादरा के ऑफिस में बायोमेट्रिक्स देने आते हैं और कागजात देने आते हैं। तो कागजात तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स में ये मसला था कि ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट और डिजिटल फोटोग्राफ के लिए डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस पे ही आना है आपको और वहीं आपने प्रेस करना है। तो मैंने अपनी टीम को चैलेंज दिया और हमने एक एल्गोरिदम लिखा, एंड वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे, कि जो मोबाइल फ़ोन को बायोमेट्रिक डेटा एक्विजिशन डिवाइस में कन्वर्ट कर देती हैं। सो वो बड़ा ब्रेक थ्रू था और हम चाहते थे कि हम हमेशा नादरा ने बहुत ऐसी इंटरवेंशन की हैं जिसमें वो पायनियर रहा है। तो ये हम एक दुनिया में अभी तक नहीं किया। गल्फ़ ने भी ये ब्रेक की और यूरोप ने भी ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया। यानी आप अंगूठा भी आप इस मोबाइल पे लगाएंगे, तस्वीर भी इसी से खींचेंगे, और उसमें हमने एल्गोरिदम लिखा है। अब वो उसके मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेवल हैं। एक है वेबसाइट, एक है ऐप। तो वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें पता चलेगा कि शिफा ही है। जब ये तय हो गया तो फिर शिफा जो है वो डाउनलोड करेगी ऐप, उसमें वो एल्गोरिदम है और फिर वो शिफा के बायोमेट्रिक्स लेके उसको अटैच करेगा। यानी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जरूरी है ना। हमने ये देखना है कि शिफा का जो रिकॉर्ड है वो पर्सनल है, शी इज़ द ओनर, सो वी आर गिविंग हर द राइट कि भाई वही एक्सेस कर सके। तो ये मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेवल हैं और सिक्योरिटी इसमें इनबिल्ट है। तो अभी इसको टेस्ट करने के लिए हमने समंदर पार पाकिस्तानियों पे रोल आउट किया है, एंड इट इज़ पैनिंग आउट वेरी वेल। ओवरऑल पाक ऑनलाइन आइडेंटिटी से 2 मिलियन कार्ड बन चुके हैं और इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इस ऐप को यूज़ करते नहीं वैसे वेबसाइट को, लेकिन पिछले दिनों में मैं देख रहा था
تو ابھی 4-5 دن ہی ہوئے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سکسیسفلی انہوں نے اپ گریڈ کیا. لوگ کتنے زیادہ ٹیکنالوجی سیوی ہو گئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ لوگوں میں ایک سیکنڈ نا مجھے وہ جملہ کہنے دیں, لوگ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں شعور اور آگہی نہیں ہے, حالانکہ 183 ملین پلس لوگ جو ہیں پاکستان میں موبائل فون کے سبسکرائبرز ہیں, اور یہ بیسک لیول کی مشین ہے جو ای وی ایم ہے. لیکن خیر اس پہ بات ہم ذرا اس سیگمنٹ کی بات کریں گے. الیکشن کمیشن کہتا ہے پاکستان کی عوام استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس قابل نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی الیکشنز, اب کیونکہ الیکشن پہ بہت بات ہو رہی ہے, پاکستان کا جو یہ نادرا کا ڈیٹا بیس ہے دنیا میں بڑا بہترین مانا جاتا ہے, لیکن اس میں پرابلمز ایک ہیں, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے آئی ڈی کارڈز ہیں جو فیک ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ بھائی فیک آئیڈینٹیٹیز پر بن گئے ہیں, یا پھر ان لوگوں کے ہیں جن کے ووٹر لسٹوں میں نام ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے, اب فوت ہو چکے ہیں لوگ. اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی یہ دونوں پرابلم ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. نادرا جو بھی کارڈ پروسیس کر کے بندے کے عوام تک پہنچائے گا وہ جینوئن کارڈ ہے. وہ رانگلی پروسیس ہو سکتا ہے, وہ فیک نہیں ہے. فیک کارڈ وہ ہیں جو درے میں بن رہے ہیں یا راجہ بازار انارکلی میں بن رہے ہیں, ہمارے کارڈ جیسے بن رہے ہیں. جیسے بینک دولت پاکستان کا نوٹ اگر بینک دولت پاکستان سے ایشو ہوگا تو وہ اصلی ہے, لیکن ویسے ہی نوٹ کہیں اور بنے گا تو وہ جعلی ہوگا. تو جو نادرا کی ایمبٹ سے باہر بن رہے ہیں وہ نادرا جیسے ہی لگتے ہیں یا فوٹو شاپڈ ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئیں گے, تو وہ نادرا نے نہیں بنائے. ہاں نادرا میں رانگ پروسیسنگ ہے, اس کو میں نے ایڈریس کیا ہے, اور آئی ایم ویری انپاپولر گائے بیکاز آئی ہیو if you are working then you are unpopular. I have dismissed about 107 people so far 2 مہینوں میں. تو میرے میں عدم برداشت ہے وزیر اعظم کی طرح کہ کرپشن از زیرو ٹالرنس پالیسی. بالکل. تو ان کی طرف سے بھی مجھے یہ ہدایت ہے کہ یو ہیو ٹو کلین دا ڈپارٹمنٹ. تو اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے تو ہم اس کو تنخواہ دے کے کہہ رہے ہیں 1 مہینے کی یا 3 مہینے کی کہ بھائی نادرا آپ یہ بات تو ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ اگلا دھرنا شروع کرانے لگے حکومت کے خلاف, پہلے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ڈی چوک پہ. تو ہم اس کو کلین اپ کر رہے ہیں. ڈیٹا بیس کو ایک آپ نے اچھی بات کی کہ اس کو کریکٹ کیسے کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ میں کروں یا حکومت کا کوئی ادارہ ڈیٹا بیس کو کریکٹ کرے. آپ کے بہاف پہ ہم نے ایک کیمپین شروع کی تصدیق و تجدید, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے, اور آپ کا ڈیٹا آپ ہی تصحیح کر رہے ہیں. 8009 پہ اپنا شناختی کارڈ اور تاریخ اجراء ڈالیے, آپ کا فیملی ٹری نظر آ جائے گا. اب اس فیملی ٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, اگر کسی کو کوئی ایڈ ہو گیا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں, یا اگر کوئی انٹروڈر آ گیا اس میں جو آپ کی فیملی سے نہیں ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. یہ وہی ہے نا جو چل رہا تھا, بیویاں پتہ لگ جائیں گی سب کی. ہاں بیویاں بھی پتہ چل سکتی ہیں, اور مطلب اور بھی انوویٹو وے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی غلط بیوی بھی تو ڈکلیئر ہو سکتی ہے, مطلب وہ جو رانگلی پروسیس ہونے والا سلسلہ ہے کہ آدمی نے کی ہے اب وہ خواہ کوئی اس کے نتھی کر دیا آپ لوگوں نے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پوائنٹ پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں کہ وہ جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے لوگ اور وہ موجود ہیں سسٹم میں. اچھا یہ آپ نے اچھا سوال کیا. عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہو یا وفات ہو یا آپ کی شادی ہو, طلاق ہو, یہ آپ پہ منحصر ہے. وہ ٹیکنالوجی نہیں پتہ کر سکتی کہ آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو رپورٹ. یہ انٹرنیشنل لا ہے, اور اس عوام کو یہ سیوک ایجوکیشن کیمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں اپنے تئیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لیٹس سے کہ 20 ایئرز میں اگر کارڈ پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور کارڈ سارٹ آف ان ایکٹیو ہے, تو پھر میں ان کو SMS بھیجنے کی تیاری کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں, اور پھر ہم ان کو ہسٹری میں موو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈیتھ رپورٹڈ نہیں ہے تو میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کارڈ کو جو ہے کینسل کر سکوں. اچھا یہ جو ایپ اور ویب سائٹ ہے اس کے تھرو اگر ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کر کے اور شناختی کارڈ بنوایا جائے تو اس کی فیس وہی نارمل ہے یا ایکسٹرا کوئی فیس بھی ہے اس کی الگ سے؟ نہیں, فیس تو نارمل ہے. آگے ہم ڈیجیٹل ID لے کے آ رہے ہیں.
जिसमें कि आईडी कार्ड मोबाइल पे आ जाएगा। तो जब तक फीस तो टेस्ला वो प्लास्टिक पेपर की है, फीस पूरी कार्बोनेट की है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। और फाइनली जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जब आप डेटा जो है वो सर्वर्स पर स्टोर करते हैं या क्लाउड पे स्टोर करते हैं तो हैकिंग का खदशा होता है, जैसे अभी एफबीआर की वेबसाइट हैक कर ली थी ये वो, तो ये कितना प्रोटेक्टेड डेटा है खासतौर पर जब आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एक तो ये क्लाउड में नहीं है, हम ज़मीन पे रहते हैं, बादलों की तरफ नहीं देखते। दूसरा ये है कि इसमें दरवाजे कम हैं, इट्स अ लॉक डेटाबेस, इट्स नॉट ऑन वेब। और फिर इसके कुछ इमेज मिररिंग करके, फॉर एग्जांपल कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का डेटा जो है, अगर वो उनको एक्सेस देनी है तो आपका डेटा आपसे सिक्योर इंक्रिप्शन पे वो चलेगा। तो दो प्रिंसिपल मैंने आते ही इम्प्लीमेंट किए, वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पीबीडी और सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, वो इन बिल्ट हमने किया है। बाकी हम नेशनल टीवी पे ये नहीं बता सकते कि क्या सिक्योरिटी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सिक्योर है, परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तारिक साहब, आपने वक्त निकाला। चेयरमैन नादरा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि नादरा में किस किस्म की जिद्दत लाई जा रही है और आगे नादरा पाकिस्तान को तो नहीं दुनिया में किस तरह से मजीद अपनी जो छाप है वो दिखा सकता है लोगों को।